नमस्कार, मैं प्रकाश अधिकारी दस्तक प्रकाश समाचार पत्र के संपादक दिनेशपुर से। आज हम आपसे रूबरू करा रहे हैं बंगोभाषी महासभा फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर परिमल कांति जी से, जो हमारे उत्तराखंड में आए हैं एक नई सोच को जीवंत करने के लिए, और बड़ी आशा हम उनसे रखते हैं। मैं आपको बता दूं कि विगत 24 फरवरी को दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय बंगो सम्मेलन का आयोजन फाउंडेशन के बैनर तले संपन्न हुआ था, जिसमें विभिन्न राष्ट्रों में निवासरत बंगाली समाज के प्रबुद्ध जनों ने प्रतिभाग किया था। बंगाली समाज की सर्वांगीण विकास और उत्थान समर्थन के लिए अग्रणी भूमिका निभाते आ रहे हैं। उत्तराखंड में फाउंडेशन की विस्तारीकरण और कार्यकारिणी की रूपरेखा तैयार की जा रही है। एक छोटी सी मुलाकात में आज हमारे साथ है भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रशांत भद्र जी, समीर राय, नारायण महाजन जी, हरिकृष्ण ढाली जी, कनाई स्वर्णकर, प्रीतम गायन, विष्णु शिलादी। तो आइए एक छोटी सी मुलाकात में जानते हैं, सुनते हैं डॉक्टर परिमल कांति मंडल जी को। परिमल कांति मंडल जी जो दिल्ली से आए हैं, मैं आपको बता दूं कि अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर जो बंगाली संगठन है उस पर उनकी जो भाषा है, संस्कृति है, उनकी उत्थान और उनकी जो संवर्धन करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कार्यक्रम विगत कुछ दिनों पहले हुए थे। अभी उत्तराखंड में है और यहाँ पर जो बंगभाषी महासभा फाउंडेशन की ओर से यहाँ जो सदस्यता और कमेटी गठित की जा रही है, आज प्रथम दिन थे और यहाँ पर इन्होंने बंगला भाषा और शिक्षा को लेकर के और संस्कृति को किस तरीके से बचाया जाए उस पर बातचीत हुई है। तो मैं आपसे ये जानना चाहेंगे कि सर, उत्तराखंड में आप पहली बार आए हैं, आपका स्वागत है। और उत्तराखंड की जो भाषा संस्कृति है और विशेषकर जो बुनियादी कुछ समस्या है जिसके समाधान के लिए हमेशा बंगभाषी महासभा फाउंडेशन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जुड़े हुए हैं और कई एक पत्र पत्रिकाओं में भी आप लोग प्रसारण इसका करते रहते हैं। तो उत्तराखंड की जो भूमि है, देवभूमि है, यहाँ पर जो विस्थापित जो बंगाली है उनके साथ कई मूलभूत समस्या हैं जिनका निराकरण अभी तक नहीं हुई है या प्रोसीजर में चल रहे हैं। उसी में से एक है एससी। तो अभी हम ये बात करेंगे कि यहाँ की जो भाषा संस्कृति है उसको किस तरीके से लेंगे और यहाँ के जो लोग हैं वो आपसे किस तरीके से जुड़ेंगे और बंगी भाषा ये जब महासभा फाउंडेशन है उस पर किस तरीके का कार्य होगा। বঙ্গভাষী মহাসভার পক্ষ থেকে আজকে প্রথম উত্তরাখণ্ডে আমি উত্তরাখণ্ড চ্যাপ্টারে মিটিং করলাম এবং সভা করলাম এবং আজকে বঙ্গভাষী মহাসভার প্রয়োজনীয়তা এই যে আমরা দেখেছি যে বাংলার বাইরে যে সমস্ত রাজ্যে বাঙালি এরিয়া আছে সেই সমস্ত এরিয়া বাঙালিরা নানানভাবে বিপর্যস্ত। তারা বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে আছে। উত্তরাখণ্ডের সমস্যা একরকম, আসামের সমস্যা একরকম, ত্রিপুরার বাঙালির সমস্যা একরকম। এই সমস্ত বাঙালিদের সমস্যা নিয়ে আমরা একত্রিতভাবে আমরা সর্বভারতীয় এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ে ভয়েস রেজ করছি যে আমাদের এই সমস্যা সমাধানের জন্য। বিশেষ করে বাংলা ভাষা এবং বাংলা সংস্কৃতি, বাংলা ভাষা পৃথিবীর মধ্যে চতুর্থ স্থান অধিকারী একটা ভাষা, যদিও আমরা ভারতবর্ষে সংখ্যালঘু হিসাবে চলে যাচ্ছি ধীরে ধীরে। কারণ উত্তরাখণ্ড বা অন্যান্য রাজ্যে আমরা সমস্ত রাজ্যেই দেখছি যে বাঙালি ঘরের ছেলেমেয়েরা বাংলা ভাষা লিখতে পড়তে জানে না এবং সেখানকার স্কুলগুলোতে কোনো বাংলা ভাষা নেই। আমরা দাবি তুলেছি এবং লড়াই আন্দোলন করছি যে প্রতিটি স্কুলে অন্তত একটা করে বাংলা ভাষা দিতে হবে। এবং আমরা দেখেছি যে এখানে একটা এসসিদের একটা বিরাট সমস্যা। বিভিন্ন রাজনৈতিক দল দ্বারা মদতপুষ্ট বিভিন্ন বাঙালি সংগঠন আছে, তারা এসসি নিয়ে কাজ করছে এবং তারা ঝুড়ি ঝুড়ি প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে যে তাদেরকে তাদের জীবনের এই সমস্ত সমস্যার সমাধান হবে। আমরা সম্পূর্ণ অরাজনৈতিকগতভাবে যারা এসসির দরজা পায়নি এবং যে মিথ্যা প্রতিশ্রুতি এবং দেওয়া হচ্ছে দিনের পর দিন, যেগুলো হচ্ছে না, এগুলো নিয়ে আমরা খুব তাড়াতাড়ি সর্বভারতীয় পর্যায়ে ঐক্যবদ্ধভাবে সরব হব এবং বাঙালিদের আরও অন্যান্য সমস্যা, বাংলা ভাষাকে ক্লাসিক ল্যাঙ্গুয়েজে দরজা দেওয়া এবং চাষি ডাক্তারকে স্বীকৃতি দেওয়া, ইউনানি বা সিদ্ধি যদি স্বীকৃতি পায় তাহলে চাষি ডাক্তাররা কেন স্বীকৃতি পাবে না, এবং মানে সিএএ বিলটাকে আনকন্ডিশনাল করতে হবে। এই সমস্ত দাবি নিয়ে আমরা খুব তাড়াতাড়ি সব রাজ্যের বাঙালি নিয়ে আমরা দিল্লিতে 1 লক্ষ মানুষের একটা মিটিং করব এবং আমাদের বার্তা আমরা পৌঁছে দেব সুদূর মানে আমাদের প্রধানমন্ত্রীর কাছে পর্যন্ত। সেই জন্যই আজকে উত্তরাখণ্ডের সমস্ত আমাদের যারা বঙ্গবাসী সদস্য আছে এবং অন্যান্য যারা আমাদের সাথে
যুক্ত নয় তাদেরকে একত্রিত করার উদ্দেশ্যে আজকে আসা। सर, उत्तराखंड में जो मातृभाषा में शिक्षा देने का अधिकार संविधान में है, जबकि यहाँ पर कई बार घोषणाएं हो चुकी है, लेकिन अभी तक इसको लागू नहीं किया गया है, उस पर क्या कहेंगे? আমরা এখনই খুব তাড়াতাড়ি বিভিন্ন স্কুলে এবং আমরা আমাদের এখানে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এবং শিক্ষামন্ত্রীর কাছে লিখিত অভিযোগ জানাবো খুব তাড়াতাড়ি, এবং আমরা সেখানে প্রেশারাইজড করব যে আমাদের এই সমস্ত স্কুলগুলো যেখানে বাঙালি এরিয়া সেখানে বাংলা ভাষা দেওয়া হোক। এর জন্য আমরা জোরদার আন্দোলন করব, যদি না হয় আমরা ঐক্যবদ্ধভাবে আন্দোলন করব। सर, जो विस्थापित बंगाली है उत्तराखंड में, उनकी कई बुनियादी समस्याएं हैं, जैसे कहीं पर पट्टे दिए गए हैं लेकिन वहाँ से अभी उनको उजाड़े जा रहे हैं, वोटर लिस्ट से नाम उनका काटा जा रहा है, तो ये जो मूलभूत समस्या है इसका समाधान आपके जो फाउंडेशन है वो किस तरह से करेंगे? এগুলো আমরা প্রথমত যাদের ভোটার লিস্টে নাম গেছে বা আমরা বিভিন্ন আমাদের যেখানে যেখানে শক্তি আছে সর্বোচ্চ এবং আরও শক্তি বৃদ্ধি করে তাদের নাম আমরা একত্রিত করব, যাদের ভোটার লিস্টের নাম কাটা গেছে বা যাদের যে সিএতে যে 9টা ডকুমেন্টস বলেছে 9টা ডকুমেন্টস গ্রান্টেড হচ্ছে না, এই জাতীয় মানে ছোট ছোট যত প্রবলেম রয়েছে এই মানুষগুলোকে আমরা একত্রিত করব, করে এদের বিষয়গুলো যাতে অন্যান্য আসাম বা অন্যান্য রাজ্যের মতো বাঙালির ওপরে যাতে অত্যাচার না হয় সিএতে, তার জন্য আমরা সমস্ত মানে ডোর টু ডোর আমরা তাদেরকে একত্রিত করে আমরা এই সমস্ত স্থায়ী সমাধানের জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এবং গৃহমন্ত্রীর কাছে আমরা দরবার করব।